kita apa ni? Kita hari ni kita try to discuss we're gonna discuss topic 3, which is momentum and impulse. Alright, so saya share screen. Okay, boleh nampak? Nampak. Okay, nampak kan? Okay, alright. Alright. So topik 3 ni, momentum impulse ni, apa kita panggil, momentum lah. Kalau dalam bahasa Melayu pun korang akan panggil momentum, betul tak? Betul. Yes, okay. So which is topik ni bukan topik yang unfamiliar. You have familiar with the topic and then korang dah tahu dah apa equation yang terlibat dan macam mana konsep dia dan teori dia dalam momentum. Okay, alright. So kalau korang tengok gambar yang pertama tu gambar apa? Siapa tahu apa nama alat tu? Pendulum. Newton's cradles. Yes, nama dia adalah Newton's cradle. Okey, sekejap . Okay, right. So nama dia adalah Newton's cradle. So kalau kalau korang tak tahu, korang boleh carilah. So Newton's cradle ni basically dia konsep dia adalah you transfer energy from one point to another point lah. So ni ada kaitan juga dengan momentum sebab dia berlaku pelanggaran. Okay, so you transfer bila you hit another cradle, so basically you transfer energy daripada one point to another point. So energy korang tak boleh musnah, betul tak? So energy kena transfer. Okay, B ni gambar apa? Kereta accident. Kereta accident lah. So gambar ni lebih kurang lah macam kereta saya accident. Cumanya kereta ni cermin depan dia tak pecah. Cermin depan saya pecah. Lebih kurang lah macam ni. Tapi Alhamdulillah kita saya selamat lah. Dia tak total loss. Alright. So been there, done that. Accident tu accident. So that's one of kind example untuk berlakunya momentum. Okay, how about the third picture? Sepak Ni bola. gambar apa? Yes, sepak bola. So basically bila korang sepak bola pun dia sebenarnya sebenarnya dia konsep lah transfer of energy, tapi momentum pada bola tu itself berubah sebab ada daya yang dikenakan daripada kaki korang terhadap bola tu tersebut. Okay, so jadinya velocity of the ball change. So adalah perubahan momentum dan ada impulse. Alright. So dalam topik 3 kita ada dua je subtopik, which is 3.1 momentum impulse. So we're going to define what is about momentum impulse, solving problems, and then we have a FT graph, ialah force time graph. And then for second subtopic, conservation of linear momentum. So dalam konsep conservation of linear momentum, dia sama macam konsep conservation of energy. So maksudnya momentum ni dia tak boleh dihapuskan, dia mesti dipindahkan. So sebab tu benda yang dipindahkan kita mesti menggunakan konsep conservation. Okay, so kita akan apply konsep conservation of energy, and then from that we can differentiate about elastic and elastic collision. Kalau dulu korang belajar pelanggaran kenyal dengan pelanggaran tak kenyal. Okay, and then satu lagi tambahan ialah define and use the coefficient of restitution. So kat sini ini mungkin benda barulah untuk korang. So kita akan gunakan coefficient of restitution untuk kita tentukan sama ada pelanggaran tu dia jadi kenyal ataupun dia jadi tak kenyal. Tak apa, nanti kita tengok lagi. Okay, alright. So apa tu momentum? So korang, yang ni memang korang dah tahulah. So momentum ialah mass times dengan velocity. Okay, so bila ada mass, so dan bila ada pergerakan, so maksudnya dia akan ada momentum. Okay, antara momentum lori dengan momentum basikal, which one is larger? Lori. Lori.
Memang confirm lori lah kan. So kalau lori langgar basikal, memang confirm basikal tu tercampak lah. Okey, sebab momentum lori lebih besar daripada momentum basikal. Okey, so bila mana berlaku pelanggaran antara sesuatu objek dengan benda yang lebih besar, so kesan dia akan lebih teruk lah. Okey, alright. So kalau kita tengok kepada momentum ni dia hanya melibatkan pada satu velocity sahaja. Okay, so maksudnya it can be either initial velocity awal ataupun final velocity. Tapi mass awak berubah tak? Tak kan? Tak adalah pula kau jogging kan, bila awak jogging, awak running, awak ada your own mass, betul tak? And then you ada your own speed. Tak adalah lepas kau lari tiba-tiba mass kau berkurang. Macam tu saya pun nak lari terus kurus kan. Tak ada kan konsep macam tu kan. Okay, so it's not as simple as that. Tapi bila korang lari, so korang ada pace, korang nak slow and then korang nak laju, so kat situ berlaku perubahan velocity. So sebenarnya korang pun ada berlaku perubahan momentum. Okay, so bila berlaku perubahan momentum, so lebih spesifiknya adalah berlakunya perubahan apa? Berlakunya perubahan velocity. Okay, sebab mass korang tak akan berubah lah. Okay, since dia kata impulse ialah change of momentum. Alright, so jadinya dekat sini kalau kita tengok impulse kan, okay, impulse ialah J, simbol dia. Okay, dia adalah change of momentum. Okay, so kalau tengok momentum ni adalah mass time velocity, so maksudnya mestilah mv ialah v velocity final minus dengan mu, u adalah velocity initial. So dekat sini kalau korang simplify the equation, sebab mass kita tak berubah kan, so sebenarnya change of momentum ialah change of velocity. So barulah korang akan dapat impulse. Tapi change of momentum after berlakunya collision, dengan syarat mesti berlaku collision lah. Okay, alright. Oh tadi dah, sorry. Ini saya padam. Okay, so momentum final minus momentum initial. Okay, yang ni boleh tambah lah. So maksudnya mv velocity final minus mu velocity initial. Okay, alright. So how we gonna use force time graph to determine impulse? Alright. So bila berlakunya sesuatu collision, so waktu berlaku pelanggaran tu, dia mesti akan adanya kita panggil sebagai time reaction ataupun time impact untuk sesuatu force ataupun sesuatu daya dikenakan terhadap objek tersebut. Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini, daripada T0 ataupun hingga ke T final, so ni kita panggil dia sebagai perubahan perubahan temperature. Okay, so macam mana kita nak determine impulse? So impulse sebenarnya dia adalah area under the graph. Tapi since kita punya graph ni dia bukan fixed shape lah. Okay, so maksudnya kita kena menggunakan integration. Apa kita panggil integration? Pengamiran. Okay, so kita kena integrate formula ni. Okay, so maksudnya force ialah change of momentum over change of time. Okay, so bila kita integrate formula ni, kita akan dapat Ft equal to delta P lah. Okay, so bila kita tengok dekat sini, sebenarnya kita tahu delta P ni adalah change of momentum, which is equal to siapa? Impulse tadi. So maksudnya dalam masa yang sama, impulse pun dia adalah sama dengan force yang dikenakan terhadap sesuatu objek semasa berlakunya collision darab dengan time taken for the reaction. Ni kena delta T lah sebenarnya, sebab dia berlaku perubahan time. Okay, apa saya kata? So delta T tu maksudnya perubahan time yang masa yang diambil untuk you nak berlakunya sesuatu collision. Okay, yang ni faham kan?
Alright. So yang ni kita apply konsep Newton second law. Newton second law nanti kita belajar topik 4. Dia sebenarnya adalah rate of change of momentum. Okay. Nama dia adalah rate of change of momentum. Okay. So bila ada perkataan rate, maksudnya dia berkaitan dengan perubahan masa. Okay. Apa ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. kan? Okay, saya proceed. Okay, so inilah. Okay, so ni dia punya equation dia. So kita dapat conclusion bahawa ini sekarang. Okay, so kita boleh conclude bahawa area under the graph untuk force time graph adalah equal to impulse. So kena ingatlah, impulse tu dia adalah change of momentum after collision. Okay, so J equal to mv minus mu. So kalau kita nak cari force T, kita boleh guna mv minus mu. So kita boleh relatekan dua formula ni bersama-sama. Okay, so boleh? Tak ada masalah? Ada problem? Boleh. Okay, saya proceed